अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज भी मैं उस पाक ग्रोह के चंद अफराद Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže danas također ću ja spomenuti snove i vizije koje su imali neki članovi od ove pobožne grupe koji su bili živjeli u vrijeme običaja Mesija alejhi selama i oni su bili među onim aharin narodom ili ljudima kasnijeg doba koji su vezani sa narodom prvog doba. Svaki ovaj događaj, dok s jedne strane govori o čistoći ashaba i njihovom odnosu sa Allahom dželešanuhu i ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, dok s jedne strane govori o svemu tome ovaj događaj, dakle snovi i vizije, to je također s druge strane dokaz istinitosti obećanog Mesija alejhi selama. Dr. Abdul Međid sahib je njegov prvi navod, ono što prvo što iznosi, on kaže: obećani Mesija alejhi selam poslije njegove smrti poslije nekoliko godina, ja sam vidio ovaj prenosilac kaže u snu kako oni časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Omer radijallahu anhu i Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu, on je sve njih vidio kako da su u njegovoj kući dok je bio u Bulučistan, valjda je to mjesto gdje je njegova kuća bila, i također je vidio da su svi ovi ljudi vrlo sretni. I ovaj prenosilac kaže kad sam i ja pitao ko su ovi ljudi, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, odnosno Mesima obećan Mesija alejhi selam je rekao ovo je Hazreti Omer, i kad sam ponovo pitao, prenosilac kaže on je rekao ovo je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovaj prenosilac dalje kaže ja sam sageo svoju glavu u kajanju kao pokajnik i sa osjećajem krivnje, i kad sam pogledao sve trojica njih nisu više bili tu i vidio sam ih obojicu da su vrlo slični po izgledu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. To je dokaz da će oni doći kao sjena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bati sahib kaže ja sam bio student u Fatapuru i poslije 2-3 godine moj prijatelj Mila Aladine, kako tako ime, izvinjam se, koji je bio je vrlo predana, istinoljubiva osoba i pobožna. Ja sam vidio u snu
kako on Mia Aludin Sahib da je bio prisutan u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kad sam ja također otišao tamo, ja sam prenio moj selam časnom poslaniku, on je rekao alejkum selam metullah i Mia Aludin je također bio tamo i on je pitao, običan sjedio na jednoj fotelji i bila je druga osoba sjedila pored njega. On je obično me se pitao Duraudin, ili ti prepoznaješ ovu osobu? On je Mahdi. On ga je prepoznao. I ja sam rekao, prenosac je rekao da ja znam, prepoznao sam ga. Mia Aludin Sahib je rekao, kad sam pogledao prema Mehdiju, ja vidio sam da svjetlo zrači iz njegovog lica i poslije toga sam se probudio. Vidjevši ovaj san, on je bio naklonjen da moli Allah dželešanu i počeo da savjeti svoju djecu također da čine ibadet, počeo je češće ići u džamiju i ljudi su mislili da je postao fanatik i počeli su da ga tako tretiraju. Sultan Ahmedi Rahmetli, on je bio veliki ljekar, poznati ljekar. Kad je čuo o ovom snu, on je odmah krenuo prema Kadijanu. U to vrijeme ljudi su govorili o dolasku Mehdija. Kad je Molvi Sahib krenuo, Mia Aludin Sahib mu je rekao, molim te, pitaj u moje ime, traži u moje ime dove. Obećao mi se Alesalam. Kad je Molvi Sultan Ahmed nakon davanja bajata vratio se natrag, Mia Aludin Sahib ga je pitao, jesi li tražio dove u moje ime? On je odgovorio, moj brate, izvini, ja sam zaboravio. Mia Aludin Sahib je rekao, dobro, ti si došao iz Kadijana, ja nisam tamo išao, međutim, možeš me pitati o stvarima o Kadijanu, iako ja nisam tamo bio. Međutim, šta god sam ja vidio, ja ti mogu opisati. Tako da je, šta god je on vidio usno, on je sve to vidio i Molvi Sahib je bio vrlo iznenađen slušajući sve to. Kad je on naveo nešto o Kadijanu, slušajući sve to, bilo nas je troje, Munši Ilahi Kurdavar. On je bio u financijskom odjeljenju. Radio je na polju kao geometar, valjda, da razmjerava zemlju. I tako odluči koliko se treba platiti za sjeme. U svakom slučaju bio je radnik u financijskom odjeljenju iz sela poznatom kao Gurdavor. On kaže, Munši Karamulal iz Mia Mudin i još jedan čovjek, mi smo svi napisali pismo za bajat. I prevodilac kaže, oni nekada ne razumiju, tako da ja ja mogu objasniti je da smo posle nekoliko dana, on sad nabra svoje prijatelje koliko ih je napisalo pismo za bajat. I bio je još jedan baštovan. I mi smo onda odlučili da idemo svi u Kadijan. Mi smo došli na stanicu Mijačinu i obavili smo jutarnji namaz i ja sam im prenio svoj san. Obećan mi je rekao kakva je korist da dovedete magarca. Obično mi se je pitao kakav je korist što da dovodite magarca. Mia Aludin Sahib je insistirao i pitao je ko među nama pokazuje svoje vjerovanje na licemjeran način. Sigurno ima nekog među nama ko je licemjer. I on ima takvo lice. Na kraju on pitao sve četvoricu od nas.
Murad ban Murad i baštovač po imenu Murad rekao je: ja samo idem zato što ste vi htjeli doći da ovdje boravite, ali ja neću da dam bajat. U ovakvom slučaju mi smo uzeli poslije toga voz i stišli smo na u Batalu i došli u Kadijan. U Bala mešđidu došli smo usred dana, bilo je vrijeme za hranu. Mi smo tamo ostavili svoju odjeću, vjerovatno sve što su donijeli svoje stvari. Vjerovatno Huzur kaže, on govori o gornjem spratu džamije i Mešđid Mubarek. Neko je rekao sva hrana je gotova, sva braća neka dođu. U to vrijeme nas je bilo 10 do 12 ljudi, mi smo svi skupo odšli tamo. Jedan od njih nas je pitao u kojoj oblasti živite. Mijaudin Sahib je rekao Multan. On je rekao, kako ste vi imali želju da dođete, da odlučite kad sam ja ovdje da dođete. Mijaudin Sahib je naveo cijeli san koji je ranije bio spomenut i on je rekao, zar ti ne bi sada prepoznao Mirzu Sahiba? On je rekao, da, ja mislim da bi. Tako da ovi novi ljudi koji su došli i domaćin i mnogo još drugih ljudi došlo i domaćin je nastavio da svaki put pita je li ovaj obećani Mesija, kogod bi dolazio. Svaki put mi smo odgovarali ne, on nije. I u pogledu raznih ljudi on je pitao i ovaj promostat kaže, onaj koga sam ja vidio usnu je drugačiji, ja sam za sve odgovorio ne, nije. Kad je obećani Mesija samo provirio na mjesto, tamo je bio prozor, kad je on provirio sam u džam, Miladin Sahib je rekao, on je obećani Mesija. Isto svjetlo ja sam vidio usnu, koje sam vidio usnu, vidio sam sada. On je rekao, jest. Domaćin je rekao, da, rekao si ispravno. Hazret Maulvi Muhammed Ismail Sahib, Babu Mira Bakh Sahib, obojica su ashabi. Babu Mira Bakh Sahib, on je spomenuo da Mira Bakh Sahib, koji je bio uključen u katalog među 313 ashaba, razbolio se i otišao je obećano Mesiji radi liječenja i tamo se čitav mjesec liječio. I na razne načine mi smo imali priliku da se sretnemo s njim. Šta se dogodilo prije bajata? 3 noći ja sam usno vidio i zadnje noći vidio sam jednu vrlo ljutu osobu sa sabljom u ruci, mi je prijetio, rekao treba da dadneš bajat. Ja sam mu tu dao bajat. I onda kad smo mi otišli nakon što je završeno liječenje ovog našeg brata, i onda smo održavali kontakt uz dopisivanje. Hazreti Hunat Sahib kaže, ja sam u svojoj kući imao bufalo, ja mislim da je to bik, i njegova ženka je se otelila i u našem selu je bila tradicija da se pripremi posebno jelo prvog dana kad se oteli. I onda to neki ljudi su nosili na groblje svojim nekim vođama. Moja žena je također pripremila ovo jelo slatko i moj amidža pozvao je ove druge ljude da dođu i da jedu ovo slatko. Međutim, oni su rekli da sam ja postao, da sam izišao iz vjere i da neće da jedu, zato kad sam ih ja pozvao na hranu, oni su odbili da jedu jer su smatrali da sam izišao iz vjere. To je bio jedan hakim, jedan ljekar među njima koji su bili pozvani. On je bio prijatelj mog amidže. Kad je došao onda u posjetu, ja sam im iznio ovo slatko jelo na tanjirima i dao sam ovom hakimovom ljekaru. Tako poslije namaza on je pojao svo to slatko jelo poslije. U svakom slučaju ovaj ljekar pitao me šta ti je poučio Hazreti obećani Mesija alejhi selam, šta te je on poučio nakon što se dao bajat. On je rekao da obavljam namaz 5 puta dnevno i drugo da izgovaram salavat i da vjerujem u njega kao istinskog Mehmedija. To su 3 stvari. Hakim Sahib, ovaj ljekar, je rekao, ti si trebao pitati
čitanjem kojih ajeta, koji salavat ima čas, zaslužuje čas da onaj koga uči vidi časnog poslanika prema kojem daruče, prema kojem salavat treba da postupaš. Istog dana ja sam napisao pismo, pitao sam pitanje koje je doktor Ljoa Ljekar napisao. Ja sam bio sledbenik čišti nekog reda i one su uvijek prakticirali Allahu la ilaha illa da su ovo najbolje riječi spominjanja Allaha. Ja sam to učio i ja sam to učio koliko sam imao mogućnosti. Osim toga, sve riječi su koje su trebale da se uče na način ibadeta, ja sam to ponavljao i sve sam ove dove napisao i poslao zatim je svima od al-Islam. On je odgovorio. Moj period je početak perioda časnog poslanika, kao početak perioda časnog poslanika sallallahu. Dakle, isto vrijeme koje je bilo na početku Muhameda alejhi. Sav ovaj zikr koji ste napisao beskoristan je i oni neće imati nikakav efekat u ovo doba. Neće ti dati nikakvu korist u ovo doba. Zato što moj zikr je samo onaj zikr koji je zikr časnog poslanika sallallahu. To je da tako kažem sura Fatiha, Alhamd šerif, Durud šerif, Istikfar i da kažemo vela havla vela kuvvete. I ja sam postupao u skladu svim salavatom koji god su navedeni u hadisima. Kad učite salavat, obično mi se je napisao, prizivajte blagoslov, učite salavate kao da mislite da želite, u smislu da želite da vidite časnog poslanika, da ljubav prema časnom poslaniku treba da bude usađena u vašem srcu, da bude to veća ljubav od svake druge ljubav prema djece, prema bilo kome drugom. Treba da samo bude ta ljubav prema časnom poslaniku u vašem srcu. On je rekao Durud Hazara, to je bio efekat zato što on bio neahmedi. To je jedna forma salavata koji se uči u vrijeme tahadžuda 1000 puta Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin. I ima još nekih riječi poslije ovoga. To treba ponoviti 1000 puta i to je poznato kao Darud Hazara. I on kaže, ja sam počeo učiti ovaj Darud šerif, Darud Hazara, treba da bude ponovljen 1000 puta. I dobro je poznato da kad osoba ovo prouči, može vidjeti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem usnu. U svakom slučaju ja sam počeo da to učim i poslije nekoliko dana ovaj prenosilac kaže usnu, u viziji ja sam vidio Hazreti Mirza sahiba, on je držao moju ruku i govorio sa mnom i odveo me u društvo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bilo je tamo ljudi koji su stajali u redu i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio na prestolju. Međutim, mi smo dobili mjesto pozada u redu. Hazreti Mirza sahib je glasno rekao: o časni poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, mi smo napravili dobar aranžman u pogledu Sunihan. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kakav god ste aranžman napravili u pogledu Suniharana, mi ćemo to prihvatiti i to treba ostati ovdje. Dogodilo se da sam ja vidio određene vrlo pobožne ljude i poslije toga sam se vratio s tog skupa, ovo je sve usnu. I ovi prethodno pobožni ljudi, Hazri Mirađi Sadr i drugi, oni su primili moj bajat usnu i salavat Hazret Mirzi sahiba i moj je isti. Jedna pobožna osoba po imenu Sultan, ono je bio savršen kao evlija, on je rekao on je Mahdi i on je Isa za obećanog Mesiju i njegov dolazak i naš dolazak je isti. Njegov slučaj je kao naš. I Karamudin bile istraga o njemu. On kaže u toj oblasti gdje je on živio, on misli da nije bilo drugih Ahmedi muslimani i svi Ahmedi su rekli da će Mirza sahib biti zatvoren u ovom slučaju u sudskom procesu.
Ja sam otišao jednom Rađipura. Habib Rahman je rekao, nemoj se brinuti. Uvijek uči salavat i moli Allah čini ibadet. Ja sam počeo da učim salavate i alhamdulillah i suru Fatiha i poslije nekoliko dana ja sam vidio osobu koja je donijela mrtvo tijelo mladog čovjeka i ovo mrtvo tijelo je bilo zamotano u maramicu i ostavio ga je sa mnom. Ja sam pitao šta je ovo? On je rekao pogledaj i on je otkrio ovu maramicu i ja sam vidio kao oblik majmuna da je bio, koji je bio neprijatelj Mirza Sahiba. Ja sam bio na kraju krova, ovo je sve san, i bacio sam ovo mrtvo tijelo. Kad sam ovaj san svoj prenio Hazret Mirza Sahibu, on je rekao ovako će on biti izložen, ovako će biti pokazan on istinski, i tako se i dogodilo. Njegova laž je bila izložena, pokazana i džamijatom. Poslije čitanja džamijata mi da ashab je rekao, ja sam počeo da čitam dove i počeo sam učiniti ibadet koji nisam prije činio. I u toku ovog perioda ja sam usno vidio da se nalazim na jednom mjestu gdje je minaret ispred mene i skupa s minaretom se nalaze vrata koje su vrlo u staroj modi, u starom stilu i napravljena od nekih od drveta, od trupaca. I bila su savijena i ja sam želio da ih otvorim i prođem kroz njih, ali nisam mogao da ih otvorim. Kad sam ih jače gurnuo, izgledalo je kao da sam sa otvaranjem vrata ja jednostavno upao unutra, ali nisam pao na tlo. Onda sam vidio da je jako mnogo velikih parkova gdje su putevi, staze i cvijeće. Onda sam vidio, mislim kao da je bio voz spreman da ide za Lahor, međutim ja nisam imao karte. Ovaj čovjek spominje san i kaže u ovom periodu osoba koja je bila i koji je bio vozač, takav čovjek mi je rekao ne brini se ako nemaš karte, samo se drži za ručko vrata, ali budi pažljiv, nemoj da padneš. Međutim, ja sam uradio tako, ja sam se držao za kao ručka vrata i također sam brisao vrata, brisao zapravo svoje oči da ne zaspim. U to vrijeme sam se probudio i cijelu ovu stvar sam ja vidio usno. Ja sam ovo spomenuo Mohamed Sahibu. On je rekao, sada ti je jasno bila pokazana istina, treba da dadneš bajat. Međutim, ja sam rekao, ja iću kad ja ni dati bajat. On je rekao, nema nikakve sigurnosti o životu, o dužini života. On je uzeo jednu kartu i rekao, ovo je karta za odgovor, napiši pismo i pošalji. Ja sam napisao pismo i ovaj gospodin je otišao da pošao, bio je 1907. godine. Poslije 2-3 dana ja sam dobio odgovor da je mi moj bajat primljen u Hazreti Kalifatul Mesiha, Mesih Mauda, i on je molio Allah da mi Allah dadne čvrstinu. Također je bilo napisano budi redovan u namazima i također prizivaj salavat, uči salavatan časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem redovno. Mioši Rafi Ahmed Sahib prenosi od svog oca Molvi Dželaluddin Sahiba. U pogledu njega o njemu on piše moj otac. Čak prije nek što je postao Ahmedi, on je primao neke objave od Allaha i poslije primanja Ahmedijata te objave su se još dalje pojačale. To je blagoslov bio Allahov i on je bio u stanju da vidi Allaha u snu i također je imao čast da vidi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i druge pobožne ljude evlija također u snu. I onda ovaj čovjek piše o svom ocu i kaže jednog dana u Mesdžid Mahad al-Rahmat on je prenio san nekim ljudima i jedan od njih je bio Mastavrudan Sahib iz
nekog mjesta. On je rekao ovaj ashab, obećan mi se salama, svaku noć on ima čast da se sretne s časnim poslanikom salama usnu i on je svaki dan ujutru iznosio svoje snove Hazreti Mesima odali salam. I on je to prenosio Hazreti Mesima odali salam. I obećan mi se salam svojim vlastitim perom je napisao je li to ispravno ili nije. Jer šeitan stavlja sumnju i ovu dvojbu, je li to moguće da on svaku noć vidi obećan mi se salam i da on svaku noć bude u stanju da vidi časnog poslanika. Ja sam bio vrlo blizu da ova moja sumnja bude vrlo snažna, međutim Allah dželešanu je Allahovu milošću držao je moju ruku i spasio me da ne potonem. Kako je on bio spašen? On kaže u noći ja sam također vidio lično sebe u društvu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Mesih Maud alejhi selam je također sjedio tamo. I među učesnicima na ovom skupu jedan je pitao u pogledu Mekke, spomenuto da je Hanako Amela, da bilo ko tamo dođe je u miru i ova Meka da nije za tebe mjesto sigurnosti. Zašto? Rečeno mu je da ovo nije mjesto sigurnosti za tebe. Usno mu je tako rečeno. I on je morao da ode da se skloni u Medinu. Časni poslanik je morao da se skloni u Medinu. On je spomenuo ovaj san i odgovor na to časni poslanik je rekao, ovo je također spomenuto, da niko neće biti u stanu da osvoji Meku, međutim ja sam osvojio Meku jer za mene je učinjeno mogućim da ja to osvojim. I ima još jedan dio sna ovoga, ali ovaj prenostac kaže zbog nedostatka znanja ja ne pamtim, ja sam zaboravio dio ovog sna. On dalje kaže, poslije toga moj otac je rekao, ja sam se probudio, bio je vrijeme tahadžud namaza, ja sam klanjao tahadžud namaz i otišao sam u džamiju i ujutro ista osoba je ponovo došla i on je napisao cijeli san u toku noći i dao to obećan Mesija je to pogledao i kad sam ja pročitao isti san koji sam ja vidio, što sam ja vidio u snu, isti san on je imao, ista pitanja koja sam pitao i on je pitao, tako i sva ta pitanja su spomenuta u snu koju je imao ova osoba pobožna. Na taj način je Allah meni pomogao, na ovaj način spasio me od uništenja. Da ovi snovi koje on prenosi, časni poslanik je rekao da su ispravni sni. Molvi Čadruddin Sabd kaže 1892. on je dao bajat i kaže ja sam kad sam došao do Kamaruddin Sahiba saznao sam o Ahmedijatu. Zadnjih 10 dana Ramazana u toku itikafa ja sam naporno molio da saznam istinu obećam se. Ja sam tražio Allaha, molim te obavijesti me stanje u kojem se ja nalazim trenutno, je li ispravno ili je tvrdnja obećanog Mesije ispravna. Tako da mi je usno bilo pokazano da ja klanjam namaz, ali moj pravac nije prema kibli. I zbog pomračenja svjetlo sunca je bilo vrlo slabo i onda mi je bilo rečeno da moje sadašnje stanje nije ispravno. Ja sam ponovo molio Allah naredne noći i onda Hazreti Mesih Maud alejhi selam mi rekao da stvarno vrijeme za namaz je poslije pola noći. Baš kao što dijete plače, tako i mlijeko poteče iz majčinih grudi. Isto tako kada ti budeš plakao onda će Allahova milost doći blizu. Onda poslije toga sam molio Allah i dao sam zavid bajata. Poslije toga uz blagoslov pobožnih ashaba obećanog Mesija alejhi selama jedan put ja sam molio Allaha na seđdi i u stanju vizije vidio sam jednog vrlo pobožnog meleka kao je došao meni, u njegovoj ruci je bila zdjela vode i u jednoj ruci je bio nož i on je rekao ja sam došao da te očistim unutra. Ja sam rekao dobro, ti očisti me, napravi čišćenje moje, provedi kako želiš. I on je otvorio moja prsa i ovom vodom očistio me iznutra, ali ja nisam očistio nikakav bol niti povredu. I onda je on otišao.
onda ja sam mislio da treba da klanjam namaz i cijelo tijelo, kao da mi cijelo tijelo nije bilo čisto, ja sam počeo da pokrećem svoje ruke, nisam ništa neobično osjetio, onda sam se probudio i onda sam klanjao sabah namaz. Ova sljedeći prenosilac kaže: Allahovom milošću u djetinjstvu ja nisam se suprotstavljao običnom mesiji na početku u djetinjstvu, uprko što sam slušao od ljudi njihovo suprotstavljanje, jer bilo mi 15 ili 16 godina i skupa sa svojim ocem otišao sam u Multan, Kent, zato što je moj rahmetli otac radio sa jednim bogatim čovjekom Hindu. I svaki dan mu je bilo dato 4 anasa. On je radio tamo kao radnik, moj otac, ovaj prenosilac kaže, i došao je Ramazan i došao je Bajram. I ja sam postio Ramazana, poslije Bajrama. I za vrijeme Bajrama, poslije asr namaza, ja sam zaspao, bio je vrlo vruć dan. I od tada do jutra ja sam nastavio spavati i ujutro ja sam vidio u snu kako sam otišao u svoje selo poslije Bajrama i svi ljudi skupa s mojim ocem htjeli smo da klanjamo Bajram, međutim mjesto za klanjanje namaza bilo je na zapadu, a da je ovo mjesto koje sam ja vidio u snu bilo je prema istoku. I on kaže, mi smo se počeli prema istoku i nakon obavljanja namaza mi smo krenuli natrag. Bila je malo uzvišica od pijeska i tamo je bilo jedno vrlo lijepo mjesto. Ja sam sjeo i htio sam da ga uklonim, ali bilo je teško. Nisam mogao ukloniti u prvom nastanju, onda sam proučio Bismillahirrahmanirrahim. Ja sam onda gurnuo ovaj kamen zapravo. I gurnuo sam ga, tu su bila vrata, kad sam ja otvorio vrata bila su 4 ugla, kad sam ušao vidio sam tamo 3 ili 4 prelijepa para obuće. Ja sam također skinuo svoju obuću, moje nove cipele su upravo bile slične ovim cipelama. Ja sam onda ušao u ovu građevnu zgradu i vidio sam posebno mjesto. Bilo je neke djece koji su učili časni Kur'an i kad sam došao bliže bila je jedna pobožna osoba, Evlija, i on je rekao, mi zapravo čekamo na tebe. Ja sam rekao da ja sam bio spreman da dođem, međutim zbog posla nisam mogao da dođem, sad sam slobodan, zato sam sad došao. Onda sam otišao u drugu sobu i tamo sam vidio jednu pobožnu Evlija osobu u zelenoj odjeći, on tamo sjedio i piše ispred sebe, njega je bilo neki da piše i tamo je bilo Kur'an i on je učio Kur'an, njegova odjeća je bila zelena. Kad sam došao pred njega, on je rekao moje ime i rekao, mi čekamo na tebe. I ova pobožna osoba, ovaj Vlija, me zagrlio i rekao, jesi li pročitao časni Kur'an? Ja sam rekao, pročitala sam 7 dijelova Kur'ana s predučiteljem, a ostalo mogu da učim sam. On je otvorio Kur'an i rekao, prouči nešto od Kur'ana. I prvi ajet koji sam vidio u otvorenom Kur'anu bilo je sura, nisam razumjela koja sura. I ovaj čovjek je rekao da ovaj ajet je značio, ovo su svi poslanici. I poslije toga sam ja trebao otići, ova osoba pobožna je nestala ispred mojih očiju. Ja sam bio iznenađen ko je ova pobožna osoba, ko je ovaj Evlija. Onda mi je dato da razumijem da je to Hizr al-Islam. I one osobe koje sam ranije vidio pobožne, to su Imam Hasan i Husein bili. Zbog ovog sna ja sam 2-3 dana bio zabrinut, međutim niko mi nije znao odgovoriti ili da mi bilo šta kaže osnovno. Poslije 7-8 godina ja sam dao bajat na Rucovača Mesija alaih salama, onda je taj san bio ispunjen i osoba koja se pojavila u osobi Hazret Hizra, to je bio Mesija Maud alaih salam.
Elhamdulillah, ja sam svojim vlastitim očima vidio i sigurno obećani Mesija bio poslanik ovog doba. Mušđedin Musab kaže da je uveče, kaže, ja sam mislio da ovi ljudi koji su dali bajat, da su njihova imena spomenuta u registru, a da moje ime tamo, nema mog tamo imena usno. Ja sam vidio san, najveće sam imao san u kojem se obično se sjedi i u ruci ima pero i s desne strane je bio registar i pitao me koje je tvoje ime, koje je tvoje zanimanje. Mušđedin sahib, ja sam rekao i moj posao je da sam ja mislim zlatar. Ja sam prenio ovaj san uveče i obično mi se rekao da, tvoje ime je zapisano. Karim sahib je bio tamo također, Khalifatul Mesih Nuruddin sahib je bio također tamo. Muhammed Ali sahib je rekao, moje ime također nije spomenuto tamo. Na to je Hazret Mesih Maud šutio, nije odgovorio ništa. Hazret Amir Khan sahib kaže, 1904. Ja sam u snu vidio polje oko kojeg su bile vrlo velika drveća i samo je jedan put bio da idemo u to polje i na polju su bile uspjele i narasle zasadi, sjeme zeleno. I neko je gledao na ovo zeleno izraslo sjeme i pokušao je da jede. On je između drveća stavljao svoj vrat, promoljavao vrat da bi jeo. Međutim, svaki put nije imao uspjeha. On nije ulazio kroz odgovarajuća vrata da dođe do ovog sjemena i do ovog žita. Kroz taj san meni je dato da razumijem, zapravo to je bio magarac koji je pokušavao da jede. Ja sam shvatio da kao što ovaj magarac nije ušao kroz kako treba prikladna vrata da to jede, tako isto je običan Mesija alejhi selam da ukoliko osoba ne uđe na ta vrata, prikladna vrata, neće biti u stanju da nađe Allah dželle šanhu, jer on je bio određeni imam za ovo doba. U služenju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je običan Mesija kao imam došao ovog doba. Ovaj sljedeći prenoslac kaže, jedan put sam usno vidio šejh sahib, on je bio na dužnosti u kuhinji običan Mesija alejhi selama. Vidio sam da on ima neke vrlo suhe hurme od Arapa i da on drži među ljudima ove suhe hurme i prekrivene su bile nekim materijalom. On je počeo da ih dijeli. Kad je počeo da ih dijeli, sve ove suhe hurme su postale ponovo svježe i prilično velike veličine. On je rekao, ovo su suhe hurme Arapa koji su vam date, kao sada kao friške. Ovo znači da kroz Hazret Mesih Maud alejhi selama mrtvi su oživjeli. Amir Khan sahib kaže, 19. januara 1901. kaže, vidio sam u snu da su bili neki ljudi koji su bili opsjednuti nekom magijom, nekom čarolijom i ljudi su nastojali neki da to izbave iz njih, da ih oslobode, da istjera tog džina iz njih. Međutim, taj džin nije izlazio. Ja sam razumio da ovaj tretman da on je uzimao neki papir i pisao Kuluzobin Nasi i da presjeće taj papir i kao da presjeće džina. Međutim, on je rekao, ako budete ponavljati Kuluzobin Nasi i kad budete to stalno ponavljali, džin će biti razbijen. Tako je ovaj dječak se oporavio, to je ovaj čovjek vidio u snu. Kaže, kad sam se probudio iz sna, riječi običnog Mesija alejhi selam su meni naumpale da ništa ne postoji ništa što se može uporediti sa časnim Kuranom. Ovo su još neki navodi, Huzur kaže, koje sam ja naveo, da Allah uzdigne položaj svih ovih plemenitih ljudi i dadne čvrstinu i ustrajnost u vjeri da ostane među njihovim potomstvima. Poslije namaza podne i kindije, a Zuhri i Asr, ja ću klanjati dženazu namaz za dvoje osobe. Abdul Sahib, on je dugo živio u Rabvi
Vjerovatno većinu života je tamo potrošio. Zbog posla on je bio tamo. Zadnjih nekoliko godina je u Švedskoj bio. Krajem decembra je umro Inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Abdul Vejid Toher Sahib, on je bio sin ashaba obećanog Mesija alejhi selama i unuk i oni su unuk još s druge, vjerovatno s majčine strane, obadvojica su bili ashabi. Huzur kaže, moj otac je meni rekao ovom čovjeku, jer je bilo neke razlike između njihove braće i što se tiče, koliko ja se sjećam, Huzur kaže i njegov sin također potvrđuje ovu tačku da je Jalaluddin Sahib poučavao Hazreti Kalifatul Mesiha trećeg i mog oca, Huzur kaže, i također moj otac i treći halifa su bili skoro istih godina i on je meni rekao da je također učio od njega i on je također poučavao četvrtog halifu. Prema nekima, kako se izvijestili, on je bio njihov učitelj. Kara je bio vrlo blizu Kadijana, on je bio otamo iz tog sela. Abdul Mujib Kodir Sahib je sin ove osobe. Dogir Sahib je bio čovjek vrlo dobrih vrlina, vrlo tijesno vezan sa hilafetom, imao je izuzetnu predanost i vezanost. Kad god je bio spomenut predmet hilafeta, ljudi koji su mu bili bliski rekli su uvijek su mu bile oči pune suza. I bio je predan misionarima i ljudima koji su služili džematu. Ja sam lično vidio i njegov odnos sa mnom, ja sam vidio ljubav i naklonost u njegovim očima. On je bio vrlo jednostavan, vrlo skromna osoba i u prvim redovima u finansijskom životu volio redovan u klanjanju tahadžud namaza i uvijek je pomagao siromašnim. Bio je vrlo pobožan i vjerna osoba, je vrlo naklonjen tabligu prenošenju paruke i propuštao nijednu priliku i ovo je jedan od pokazatelja ispravne osobe. U pogledu širenja poruke spomenuto je, Murabi Sahib je napisao da kralj Švedske, on je napisao pismo kralju Švedske Obamu, papi i poslao im knjigu obećanog Mesija alejhi selama. Kad je bio u bolnici, on je također u to vrijeme dao ovu knjigu svim doktorima. I kad god im je davao knjigu, uzmao je obećanje od tih kome je davao da će pročitati knjigu. 2005. godine, kad je napravljen apel za oporuku i kad sam otišao u Švedsku, on nije do tada upisao se u ovaj program oporuke i na moj savjet da ljudi treba da daju, da se uključe u oporuku. I onda oni, njegova braća i djeca, i on je govorio svima da treba da postanu članove oporuke ovog programa. Ja se ne sjećam, ali braća i sinovi su mene podsjetili, tako da je on rekao da je sve oko sebe nagovorio i rekao treba da upišu se vasijet i rekao da je veliki je blagoslov na meni da je od mene traženo da budem član programa vasijet oporuke. Misionar u Švedskoj piše da je on bio čovjek vrlo dobrih odlika i na način kako je ponašao se, način kako je razgovarao, izgledao je kao da je sin ashaba. On je bio vrlo predan širenju poruke i vrlo blisko vezan sa halifatom. I on je čuvao, ne znam, neki novac da bi mogao raspodijeliti. Nikada nije gubio vrijeme, dolazio je u biblioteku, misionarsku kuću, čitao je knjige. Mnogo puta je pitao, misionar ga je pitao, molim te čaj, on je rekao ne, ja sam penzioner i ja trošim vrijeme, zašto da ja gubim tvoje vrijeme? Vrijeme misionara je vrlo dragocjeno, da Allah dželešanuhu dadne ovakve vrline i odlike kod njegovoj djeci i da se ove odlike nastave i da Allah uzdigne položaj ove umrle duše. Druga dženaza je za Malik Šefik Ahmed Sahiba.
arhitektu. On je umro 6. januara u Virginiji, New Jersey u Americi. शादी पे गए हुए थे तो शादी पे अपने बेटे को कहा कि वक्त है काफी पहले नमाज पढ़ लेते हैं वजू करके बाहर आए हैं On je bio prilično dobro, Allahovom milošću, otišao je tamo na svadbu i rekao je da imamo puno vremena, hajde prvo da naklanjamo namaz. Kad je uzeo abdest, imao je srčani udar i neko je bio tamo da uzima abdest, on je njemu rekao ne osjećam se dobro i počeo je htio da ga digne, međutim on je pao. Zovnuli su doktora i doktor ga je vidio. Ovaj doktor je bio kardiolog, mislio je da je imao samo nešto manje, međutim htjelo da ga odvezu u bolnicu, međutim on je na putu umro i na lillahi wa inna ilaihi rađen. Jednu šara kazanije. On je bio iz tog mjesta i njegov djed Mir Muhammed Saheb 1924. je dao bajat Allahovom milošću. Ova cijela porodica je bila vrlo predana Ahmedijatu. Onda je on završio za inženjera fakultet 68. i nakon što je dobio diplomu za inženjera bio je u ministarstvu za odbranu, tamo je radio neko vrijeme i 4-5 godina je radio u Libiji, onda u Lahoru i poslije penzionisanja otišao u Ameriku. Međutim, u toku ovog perioda on je služio džematu mnogo i u vrijeme 4. kalifata na poslovima konstrukcije i izgradnje, on na tom je radio. Radilo se na produženju Mesdžid Mubareka i drugih službi i drugih odjeljenja i mnogi zgrade. On je igrao važnu ulogu kao arhitekta. U Mesdžidu Batu 2001. kad je Hazret Kalifatul Mesih Rabi, kad je napravio neke ispravke u planu projektu, on je također pozvan i tražen je njegov savjet i on je ostao ovdje neko vrijeme. I također je uzeo učešće u izgradnju džamije. Sada je radi u Brazilu, Guatemala, Trinidad na projektima izgradnje džamija. I sa duhom predanosti on je radio. Iako nije bio predan, međutim, poslije penzionisanja on se potpuno posvetio i stavio se na raspolaganje džematu. U Mesdžid Nur Moldtown na proširenju, on je također nadgledao to proširenje. I kad je bilo pucanje 2010. on je bio od velike pomoći siromašnim ljudima, on je bio vrlo hrabra osoba i uvijek je odgovarao na dužnosti džemata. Njegova žena kaže da nikada ništa ne bi tolerisao da sluša bilo šta protiv halife ili džemata. Dan bi počinjao tahadžudom i fadž sabah namazom, učio je Kur'an i uživao u tome. Uveče bi proučavao neke knjige i onda odlazio na spavanje. Njegova žena je napisala jako puno stvari o njemu. Šejh Haris Sahib, koji je posvetio život u služnju islama, on je u Rabvi, on je sekretar, generalni sekretar, nešto tamo administracije, on napisao također o njemu da je vrlo bio predana osoba. I ja sam za mene obavio neke posle, uzor kaže, kad god je bio pozvan, on je uvijek bio spreman, iako je tada bio u službi. I sa velikim naporom on je predano radio na svakom zakonu koji je bio dat. U misionar u Brazilu, tamo su radili također sa njim. I misionar u Brazilu je također napisao da on je imao izvanredan duh predanosti i tako je radio da Allah uzdigne njegov položaj i da njegovim potomcima također dadne da budu uvijek vezani sa džematom i sa zajednicom i halifatom. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.